السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آئیے پڑھتے ہیں فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 10۔ اس سے قبل آپ نے جو بیان پڑھا وہ جملے اسمیہ کا بیان تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یا پتہ ہوگا کہ جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملے خبریہ اور جملے انشائیہ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، جملے خبریہ اور جملے انشائیہ۔ جملے خبریہ جملے انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ تو جملے خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اور جملے انشائیہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ پھر آگے آپ نے پڑھا ہوگا نحومیر میں کہ جملے خبریہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جملے فعلیہ اور ایک ہے جملے اسمیہ۔ جملے فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا جز کیا ہو؟ فعل ہو، اور جملے اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا جز اسم ہو۔ تو آپ نے جو بیان ابھی تک پڑھا وہ جملے اسمیہ کا تھا، یعنی کہ جس کا پہلا جز اسم تھا۔ آج سے جو بیان شروع ہو رہا ہے وہ جملے فعلیہ کا ہے، یعنی کہ جس کا پہلا جز کیا ہوگا؟ فعل ہوگا۔ یاد رکھیے کہ جملے فعلیہ میں فاعل ہمیشہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیشہ فعل کے بعد ہوگا۔ فاعل کی یہ خاصیت ہے کہ فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آتا ہے، ہمیشہ فعل کے بعد ہی آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آئیے اس کو آگے دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ فاعل کی تعریف کر رہے ہیں۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے فاعل وہ اسم ہے جو فعل کے بعد ہو۔ فاعل وہ اسم ہے جو فعل کے بعد ہو اور اس سے فعل کا تعلق بطور قیام ہو۔ بطور قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل کے ساتھ قائم ہو، اس کا جز ہو، اس کا حصہ ہو، بغیر فاعل کے فعل کا وجود ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا تعلق بطور قیام ہو، جیسے کہ ضربا زیدن، زید نے مارا، یعنی زید نے یعنی مارا زید نے۔ اس مثال میں زید کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اب آئیے اس کو مفردات دیکھتے ہیں، اس میں مفردات دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کا ترجمہ اور ترکیب پڑھتے ہیں۔ الناسو کے معنی ہوتا ہے لوگ، رکیبن کے معنی ہوتا ہے سوار، سمعہ کے معنی ہوتا ہے سنا، مدمدہ کے معنی ہوتا ہے کلی کیا، آمنو کے معنی ہوتا ہے ایمان لائے، زحقہ کے معنی ہوتا ہے مٹ گیا، نصرہ کے معنی ہوتا ہے مدد کیا۔ اب آئیے ترجمہ اور ترکیب پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، فاعل فعل کے بعد آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور فاعل کی کئی صورتیں ہوتی ہیں کہ جب فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہو اور واحد مؤنث غائب ہو تو فاعل کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ کبھی تو فاعل خود فعل کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے اور کبھی فاعل اس میں ظاہر کی صورت میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر تو دونوں طریقے سے آئیں گے، یعنی کبھی ایسی صورت بھی دکھائی دے گی جس کے اندر فاعل جو ہے اس کے اندر پوشیدہ ہے، اور ایسی صورت بھی نظر آئے گی جو اس میں ظاہر کی صورت میں ہے۔ دونوں طریقے سے یہاں فاعل نظر آئیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، اور اس بات کو یاد رکھیے کہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ مرفوع کی تین علامتیں ہیں: پیش ہونا، اس پر اور واو کے ساتھ ہونا اور الف کے ساتھ ہونا۔ تو یہاں پر عام طور پر پیش کی صورت میں فاعل آپ دیکھیں گے۔ آمن الناسو، ایمان لائے لوگ۔ چونکہ صاحب کتاب نے جو ترجمہ کیا ہے ضربا زیدن مثال میں، تو انہوں نے پہلے فعل کا ترجمہ کیا ہے، تو اسی کی طرز پر ہم بھی پہلے فعل کا ترجمہ کریں گے، پھر فاعل کا ترجمہ کریں گے۔ تو آمن الناسو، ایمان لائے لوگ۔ آمنہ کے یہ آمنہ فعل ماضی، صیغہ واحد مذکر غائب، الناسو اس کا فاعل، آمنہ کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آمنہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، الناسو آمنہ کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اگر مسند الیہ کے اعتبار سے اگر آپ اب دیکھتے ہیں تو آمنہ یہ مسند ہے اور الناسو یہ مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فعل مسند ہوتا ہے اور فاعل مسند الیہ ہوتا ہے۔ رکبہ زیدن، سوار ہوا زید۔ رکبہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، زیدن رکبہ کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمع الولد، سنا لڑکے نے۔ سمع فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، الولد سمع کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نصرت بنتن، مدد کی لڑکی نے۔ نصرت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے؟ بنتن نصرت کا فاعل۔ نصرت کیونکہ جو ہے بنتن ہے، اسی وجہ سے نصرت جو ہے واحد مؤنث غائب کا
ٹھیک ہے. تو نصرت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب بنت النصرت کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آمنت ایمان لائی وہ ایک مؤنث وہ ایک عورت. آمنت. اب یہاں پر دیکھیے ہم نے کہا تھا کہ فعل ماضی کے دو صیغے میں، یعنی کہ چاہے وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو، ان کے اندر اس میں جو ہے فاعل دو طریقے سے آتے ہیں. یا تو کبھی ضمیر کی صورت میں فاعل آئے گا، یعنی اسی کے اندر پوشیدہ نکلے گا، اور کبھی جو ہے اس میں ظاہر کی صورت میں آئے گا. تو ابھی تک آپ نے جتنی باتیں پڑھی آمن الناس رکبا زید سمیع الولد، یہ اس میں ظاہر کی صورت میں فاعل تھا. اور اب یہاں جو ہے آمنت جو ہے یہاں پر اس میں ضمیر کی صورت میں فاعل ہے. تو آمنت صیغہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، چونکہ یہ مؤنث کا صیغہ اس لیے اس کے اندر ہیا کی ضمیر نکالیں گے. اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ آمنت کا فاعل. آمنت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. لن یرکبا خالدن. لن یرکبا، لن کے معنی ہوتا ہرگز، ہرگز نہیں. یرکبا معنی ہوتا سوار ہونا، خالد معنی خالد. ہرگز سوار نہیں ہوگا خالد. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لن اور ان، لن، کئی، اذن، ان کو حروف ناصبہ کہا جاتا ہے. یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کے 5 صیغوں کو منصوب کرتے ہیں اور 7 صیغوں کے سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں اور 2 صیغوں میں یہ لفظاً کچھ عمل نہیں کرتے ہیں، یعنی جمع مؤنث غائب اور حاضر میں. تو چونکہ لن یرکبا میں یرکبا یہ 5 میں سے ہے، یعنی واحد مذکر غائب ہے، تو اس کے آخر کو لن کی وجہ سے منصوب کر دیا ہے. اور معنوی طور پر یہ عمل کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو مستقبل کے معنی میں خاص کر دیتے ہیں. تو لن یرکبا خالدن، ہرگز سوار نہیں ہوگا خالد. لن یرکبا نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف خالدن لن یرکبا کا فاعل. لن یرکبا فعل اپنے فاعل اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اسمعوا، تم سب سنو. سنو تم سب مرد، یا تم سب مرد سنو. سنو تم سب مرد. یہ سمیا یسمعوا سے فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو اسمعوا فعل امر حاضر معروف، اس میں جو ہے واو ساکن ضمیر بارز اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ امر جو ہے یہ انشاء کی قبیل سے ہے. تو جو امر انشاء کی قبیل سے ہوتا ہے تو اس کی جب ترکیب کریں گے تو اس کو جملہ انشائیہ بنائیں گے. مضمض رجل، کلی کیا مرد نے. کلی کیا مرد نے. مضمضہ یہ فعل ماضی ہے اور رباعی مجرد. یہ کیا ہے؟ رباعی مجرد بعثرہ کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے. یہ 4 حرفی ہے، یہ رباعی مجرد ہے. ٹھیک ہے. مضمضہ رجل، کلی کیا مرد نے. مضمضہ فعل ماضی معروف، رجل مضمضہ کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. زہق الباطل، مٹ گیا باطل. زہق معنی کیا ہوتا ہے؟ مٹ جانا. زہق الباطل، مٹ گیا باطل. زہق فعل ماضی معروف، الباطل زہق کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. زہق فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الباطل زہق کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. لم یرکبو، لم یرکبو سوار نہیں ہوئے، یا وہ سب مرد سوار نہیں ہوئے. سوار نہیں ہوئے وہ سب مرد. دیکھیے جس طریقے سے لن فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو 5 صیغوں کے آخر کو جو ہے فتحہ دیتا ہے، یعنی منصوب کر دیتا ہے، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. ایسے ہی لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، لم بھی فعل مضارع پر ہی داخل ہوتا ہے تو 5 صیغوں کے آخر کو جزم کر دیتا ہے اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. 5 صیغے کون کون ہیں جہاں سے جو ہے جس کے آخر کو جزم دیتا ہے؟ تو واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم ہے. اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گراتا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ تو وہ جو ہے تثنیہ کے صیغے ہیں، جمع کے صیغے ہیں، تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث اور جمع مذکر، جمع مؤنث. جو ہے جمع مذکر غائب و حاضر کے ہیں اور جو ہے 4 صیغے تثنیہ کے صیغے ہیں. تو یہاں سے نون اعرابی کو کیا کر دیتا ہے؟ حذف کر دیتا ہے. تو پیارے بچوں لم یرکبو میں دیکھیے یرکبو کون سا صیغہ ہے؟ چونکہ یرکبو یہ کیا ہے؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو یہاں سے یہ کیا ہے؟ نون اعرابی کو گرا دیا. اصل میں کیا تھا؟ یرکبونا تھا. یرکبو، یرکبان، یرکبونا. تو یہاں سے نون اعرابی کو گرا دیا ہے لم کے داخل ہونے کی وجہ سے. اور لم کا عمل کیا ہے کہ یہ فعل مضارع کو فعل ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جب لم کو داخل نہیں کیا تھا تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یرکبونا سوار ہوتے ہیں یا سوار ہوئیں گے وہ سب مرد. لیکن جب لم کو بچوں داخل کر دیا تو اس کا معنی بھی ہو گیا کہ سوار نہیں ہوئے وہ سب مرد.
ठीक है, ये फ़ेल माज़ी मनफ़ी के माने में होगा। और देखिए आखिर में जो नून था उसको भी हज़फ़ कर दिया गया है, नून एराबी को गिरा दिया गया है। तो देखिए लम यरकबू सवार नहीं हुए वो सब मर्द, लम यरकबू फ़ेले हाँ मुज़ारे मनफ़ी नफ़ी, हाँ फ़ेले मुज़ारे नफ़ी जहद बलम दर फ़ेले मुस्तक़बिल मारूफ सैगा जमा मुज़क्कर गायब, इसमें वाव साकिन ज़मीर बारिज़ का फ़ाइल। मैंने बताया है कि मुज़ारे के जो है 5 सैगों में ज़मीर पोशीदा होती हैं और बाकी सैगों में ज़मीर बारिज़ होती हैं। तो चूँकि यहाँ पर जो कि ये जमा मुज़क्कर गायब है और यहाँ पर भी ज़मीर बारिज़ होती है, इसमें वाव साकिन ज़मीर बारिज़ का फ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। समिअना हम सब मर्दों ने सुना, हम सब औरतों ने सुना, हम 2 मर्दों ने सुना, हम 2 औरतें ने सुना। तो कि ये मुतकल्लिम माल गैर का सीगा है और इसके अंदर सब मर्द सब औरतें और 2 मर्द और 2 औरतें भी शामिल होती हैं। ठीक है, समिआ यस्माउ से समीना जमा मुतकल्लिम का सीगा है। समीना फ़ेल माज़ी मारूफ, सीगा जो है जमा मुतकल्लिम यानी मुतकल्लिम माल गैर, इसमें ना ज़मीर बारिज़ इसका फ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। इरकबू सवार हो तुम सब मर्द, तुम सब मर्द सवार हो या सवार हो तुम सब मर्द। ये रकीबा यरकबू इरकबू इरकबा इरकबू ये क्या है, फ़ेले अम्र हाजिर है, सैगा जमा मुज़क्कर। ठीक है, इरकबू फ़ेले अम्र हाजिर मारूफ, इसमें वाव साकिन ज़मीर बारिज़ इसका फ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से सैगा इरकबू फ़ेले अम्र हाजिर मारूफ सैगा जमा मुज़क्कर हाजिर, इसमें वाव साकिन ज़मीर बारिज़ का फ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। इसमई सुनो तू एक औरत, सुन तू एक औरत या तू एक औरत सुन। इसमई ये क्या है, समिया यसमऊ से फ़ेले अम्र हाजिर मारूफ है, हाँ फ़ेले अम्र हाजिर मारूफ सैगा वाहिद मुअन्नस हाजिर है। इस्मा इस्मा इस्मऊ इसमई सैगा वाहिद मुअन्नस हाजिर। ठीक है, तो सुन तू एक औरत, इसमई इसमें अंता की ज़मीर अंते की ज़मीर पोशीदा, अंते की ज़मीर पोशीदा। ठीक है, इसमें अंते की ज़मीर पोशीदा इसका फ़ाइल, या आप जो है हमने जो वहाँ पर निकाला था इसमऊ और इरकबू में, यहाँ पर आप अंतुम भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमई इसमें अंते की ज़मीर पोशीदा इसका फ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। अब आइए अरबी बनाएं, मश्क कर लेते हैं। तो हमने बताया है कि चूँकि जो उर्दू से अरबी बनाया जाता है वो बेआईनी ही जो है अरबी और से उर्दू जो तर्जमा होता है उसी के मुताबिक बनाया जाता है। आपको लिहाज रखना है कि फ़ेल कौन है फ़ाइल कौन है, तर्जमे से आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले फ़ेल को लाना, उसके बाद फ़ाइल को लाना है। और हमें बताया फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है, मरफ़ू होने की कई सूरतें हैं। तो इन सब सूरतों को मद्देनज़र रखते हुए हम इसका जो है उर्दू से अरबी में तर्जमा करेंगे। ईमान लाया ज़ैद, अब चूँकि यहाँ पर है ईमान लाया ज़ैद, तो आप किसकी अरबी लाओगे, पहले फ़ेल की अरबी लाओ। ईमान लाया फ़ेल माजी है, फिर ज़ैद इसका फ़ाइल है, तो अब ईमान लाया की अरबी क्या बनेगी, आमना। ठीक है, कौन ईमान लाया, ज़ैद ईमान लाया, तो आगे कर दो ज़ैदुन, आमना ज़ैदुन, ईमान लाया ज़ैद। सुना उन्होंने, तो अब यहाँ पर देखिए कौन फ़ेल है, सुना। ठीक है, किसने सुना, सुना। अब उन्होंने ये फ़ाइल है, सुना ये फ़ेल है और उन्होंने फ़ाइल है, तो सुना की अरबी पहले लाओ। ठीक है, तो सुना की अरबी हम क्या लिया है, अब चूंकि ये सुना उन्होंने ये जमा मुज़क्कर गायब है, तो अब हम इसकी अरबी समिउ ले आएंगे। सुना उन्होंने समिउ। ठीक है, कुल्ली की मैंने, कुल्ली की मैंने ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। ठीक है, तो हम क्या ले आएंगे, मज़मज़तु, कुल्ली की मैंने मज़मज़तु, सवार हुई वो। ठीक है, ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, फाइल इसी के साथ है, तो हम क्या कर देंगे, रकीबत, सवार हुई वो। ठीक है, यानी ये मुअन्नस ये है इसका मतलब, सवार हुई वो रकीबत। मदद की उसने, मदद की उसने, अब किसने, यहाँ मुज़क्कर भी कह सकते हो मुअन्नस भी कह सकते हो। मुज़क्कर का एतबार करोगे तो नसरा और मुअन्नस का एतबार करोगे तो नसरत। हरगिज़ नहीं सुनेगा बकर, अब ये क्या है, नफ़ी ताकीद बलन है। ठीक है, तो हरगिज़ नहीं सुनेगा बकर, तो सबसे पहले लेकर आएंगे हरगिज़ नहीं सुनेगा, इसकी अरबी लाएंगे, फिर बकर की अरबी ले आएंगे। ठीक है, तो हरगिज़ नहीं सुनेगा, लन यस्मा, किसने नहीं सुना, बकर, तो बकरुन, लन यस्मा बकरुन। मारा लोगों ने, क्या किया, मारा लोगों ने। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पर सबसे पहले हम मारा की अरबी लाएंगे, फिर उसके बाद में लोगों ने उसकी अरबी लेकर आएंगे। तो चूंकि जो फाइल्स में ज़ाहिर होगा तो फिर हमेशा वाहिद आएगा, तो हम क्या कर देंगे, पहले लाएंगे मारा की अरबी, तो ज़राबा, और किसने किसने मारा, लोगों ने, तो उसकी अरबी क्या है, अन्नासु, ज़राबन नासु, मारा लोगों ने। नहीं सुना अमर ने, नहीं सुना क्या है, अमर ने, नहीं सुना अमर ने। तो अब चूंकि हमने पढ़ा था नफ़ी जहद बलम के बारे में, ठीक है, तो ये नफ़ी जहद बलम ही है। तो नहीं सुना अमर ने, तो सबसे पहले बनाइए नहीं सुना की अरबी, तो इसकी अरबी होगी लम यस्मा, किसने नहीं सुना, अमरुन, अमर ने, लम यस्मा अमरुन, अमर ने नहीं सुना। ठीक है बच्चों, मदद की एक औरत ने, ठीक है, मदद की एक औरत ने, नसरत, बस हो गया तर्जमा इसका, नसरत मदद, हाँ मदद की एक औरत ने, मदद की एक औरत ने, हो गया तर्जमा। कीमती तौलिया नया है,
कीमती तौलिया नया। अब चूंकि ये मौसूफ सिफत है तो सबसे पहले आप तौलिया की अरबी लाइए, फिर कीमती की अरबी लाइए, फिर नया की अरबी लाइए। और चूंकि इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस का ख्याल रखना है, कीमती तौलिया नया है। अल मिनशफुस समीनतु, अल मिनशफुस समीनुन, अल मिनशफुस समीनु, ठीक है। अल मिनशफुस समीनु क्या है? तौलिया नया है। अल मिनशफुस समीनु जदीदुन, अल मिनशफुस समीनु जदीदुन, अल मिनशफुस समीनु जदीदुन। कीमती तौलिया क्या है? नया है। मैं हसमुख हूँ, अना तलीकुल वजह, अना तलीकुल वजह, मैं हसमुख हूँ। ईमान लाया जैद, आमना जैदुन, सुना उन्होंने, समिउ कुल्ली की मैंने, मजमजतु सवार हुई वो, रकीबत मदद की उसने, नसरत हरगिज नहीं सुनेगा बकर, लन यस्मा बकरुन मारा लोगों ने, ज़रबन नासु नहीं सुना अमर ने, लम यस्मा अमरुन, ठीक है, मदद की एक औरत ने, नसरत कीमती तौलिया नया है, अल मिनशफुस समीनु जदीदुन, मैं हसमुख अना तलीकुल वजह। ठीक है बच्चों, आप इसको पढ़िए, अच्छे से मिलाइए, जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछिए, या दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट में जो नंबर है आप उस पर जो है उससे रब्ता करके उसको पूछिए। कोई अगर इस्लाम मकसद हो तो इस्लाम करिए, मगर दलील के साथ इस्लाह करिएगा और हवाले के साथ इस्लाह करिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।